आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोज गानी। खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। मुल्क में कोविड मामलात में मुसलसल इजाफा। पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 3.5 लाख से जायद मामलात दर्ज। जम्मू कश्मीर में 2135 नए केस आए सामने, मजीद 25 मुतासरीन हुए फौत। मेडिकल ऑक्सीजन की बिलाखलल दस्तियाबी के लिए यूटी के मुख्तलिफ तिबी इदारों में ऑक्सीजन प्लांट कायम करने का मनसूबा ज़ेर अमल। मरकजी सरकार ने बैनुल अक़वामी तिजारत से जुड़े मामलात की निगरानी के लिए किया कोविड-19 हेल्प डेस्क कायम। और 4 माह तक बंद रहने के बाद श्रीनगर कलगिर शाला ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बहाल। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। मुल्क में अब तक 14 करोड़ 19 लाख से ज्यादा कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच मुल्क में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 3,52,991 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह अब तक मजमूई तौर 1 करोड़ 73 लाख से ज्यादा अफराद इस वबा से मुतासिर हो चुके हैं। दरी असना मजीद 2,812 अफराद की मौत वाक़ा हुई है। इस तरह मुल्क में अब तक इस बीमारी से मरने वालों की कुल तादाद 1,95,000 से ज्यादा हो गई है। इधर जम्मू कश्मीर में आज 2135 नए कोविड मामलात की तस्दीक हुई, जिनमें से 1344 का ताल्लुक कश्मीर डिवीजन से, जबकि दीगर 791 का ताल्लुक जम्मू सूबे से हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान यूटी में कोरोना से मुतासरा 25 मरीज फौत हुए हैं, ताहम 1067 मरीज शफायाब भी हुए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज वर्चुअल मीटिंग में जम्मू कश्मीर के तमाम अजला के तिब्बी ओहदेदारों और सरकर्दा डॉक्टरों से उनके जिलों में कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मीटिंग में कोविड की बढ़ती लहर पर काबू पाने के लिए 5 जहती हिकमत अमली को मौसर तरीके पर अमलाने के साथ साथ आने वाले दिनों में इस वबा से निमटने के तौर तरीकों पर तफसीली तबादले ख्याल किया। उन्होंने तिब्बी अमले की इस बात के लिए सराहना की कि वो इस मुश्किल घड़ी में अपनी खदमात बेहतर तरीके से अंजाम दे रहे हैं। मीटिंग में ऑक्सीजन सप्लाई की दस्तियाबी का भी जायजा लिया गया। कोरोना के खिलाफ आप सब लड़ रहे हैं। दिन रात आप लोगों ने यहाँ के लोगों की सेवा की है और जो लोग भी इस त्रासदी से पीड़ित हैं उनके जान की रक्षा में आपने अपनी जान की परवाह न करके लोगों की मदद की है। आप और आपके सभी साथी, मुझे लगता है हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इस मीटिंग को बुलाने का एक मुख्य उद्देश्य आप सभी को धन्यवाद देना और कृतज्ञता ज्ञापित करना तो था ही, लेकिन आपसे सलाह लेकर के आगे की कार्रवाई क्या करनी है, ये मुख्य रूप से उद्देश्य था। मैं मानता हूं कि पूरा जम्मू कश्मीर आप लोगों का ऋणी है। आप लोगों की तपस्या, धैर्य, संयम तथा साहस से आवाम के सभी वर्गों को ताकत मिल रही है और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि आपके सहयोग से हम कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण पाने में सफल होंगे। कुछ बाकी खबरों से पहले लेते हैं ये वक्फा। बच्चे पानी की बोतल के साथ सब कुछ करेंगे सिवाय पानी पीने के, पर दिन के 8 गिलास पानी जरूरी है ना। टैंग थोड़ी मदद कर सकता है। इसमें है ग्रेप फ्रूट टेस्ट, विटामिन और आयरन की अच्छाई। टैंग मिलाओ, पानी पिलाओ। कोविड की दूसरी वेव से बची। हमने कोरोना में एक अपने परिवार का बहुत ही अमूल्य सदस्य खो दिया है और इस दुख का सामना जो हम कर रहे हैं ऐसा किसी को भी ना करना पड़े। इसलिए मैं गुजारिश करूंगी सब भारतवासियों और जम्मू कश्मीर की जनता से कि सरकार की तरफ से जो भी कोरोना से बचने के नियम बनाए गए हैं उनका पूरी तरह पालन करें और हमारी तरह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ना खो दें। इसलिए मास्क पहन कर रखें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं और बारी आने पर कोविड वैक्सीन जरूर लगवाएं। इसलिए जो भी सरकार ने कानून बनाए हैं उनका पालन करें। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। सरकार की जानिब से जारी कोविड एसओपीज पर अमल करते हुए श्रीनगर शहर में आज भी दुकानदारों ने जुफ्त ताक तर्ज अमल के तहत अपनी दुकानें खोली। ट्रांसपोर्टर भी सरकार की हिदायत पर अमल करते हुए गाड़ियों में 50% सवारियों को बिठाते हैं। वाज़ेह है कि यह फैसला कोविड के फैलाव को काबू करने के लिए लिया गया है।
کلگام ضلع کے تمام بازاروں میں بھی کووڈ ایس او پیز کے تحت تجارتی اور کاروباری سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہے. ضلع میں کافی حد تک ٹرانسپورٹ سروس بھی آج متاثر رہی. ضلع کے ڈپٹی کمشنر بلال محی الدین نے کہا ہے کہ ضلع کے ڈگری کالج، ITI، اکلویہ سکول اور دیگر 6 عمارتوں کو کووڈ مراکز میں تبدیل کیا گیا ہے. ان عمارتوں میں 1000 بیماروں کے علاج کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں. بڑگام ضلع کے بازاروں میں بھی دکانیں اور تجارتی ادارے کووڈ رہنما خطوط کے تحت کھلے رہے. بازاروں میں اگرچہ 50% دکانیں بند رہیں تاہم ضروری خدمات فراہم کرنے والے اداروں کو اس عمل سے مستثنی رکھا گیا ہے. لوگ بھی انتظامیہ کو مکمل تعاون دے رہے ہیں. صوبائی کمشنر کشمیر پی کے پولے نے آج جدید طبی سہولیات سے لیس 2 ایمبولینس گاڑیوں کو اننت ناگ اور بارامولہ ضلع انتظامیہ کی تحویل میں دے دیا. یہ گاڑیاں نیشنل ہائی ویز اینڈ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کے تحت فراہم کی ہیں. اس موقع پر مذکورہ کارپوریشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر گرجیت سنگھ بھی موجود تھے. پی کے پولے نے کارپوریشن کے اس قدم کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ اس ادارے نے مشکل حالات میں وادی کے لوگوں کی مناسب معاونت کی ہے. ڈپٹی کمشنر سری نگر محمد اعجاز اسد نے آج SMHS ہسپتال، CD ہسپتال اور کشمیر نرسنگ ہوم کا دورہ کر کے میڈیکل آکسیجن کی دستیابی کا جائزہ لیا. انہیں بتایا گیا ہے کہ صدر ہسپتال میں فی الوقت 3 میڈیکل آکسیجن پلانٹ کام کر رہے ہیں جبکہ چوتھے پلانٹ کو ہنگامی بنیادوں پر قائم کیا جا رہا ہے. انہیں مزید بتایا گیا ہے کہ CD ہسپتال میں 2 پلانٹ پہلے ہی چالو حالت میں ہیں جبکہ تیسرے کے قیام کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام جاری ہے. ڈپٹی کمشنر نے ضلع میں آکسیجن سلنڈر بینک قائم کرنے کی ہدایت دی. سری نگر ضلع انتظامیہ نے کووڈ مریضوں کے علاج معالجے کے لیے سری نگر کے انڈور اسپورٹس اسٹیڈیم میں کووڈ سینٹر قائم کیا ہے. ضلع کے ADC حنیف بلخی نے آج انڈور اسٹیڈیم جا کر وہاں سہولیات کا جائزہ لیا. اننت ناگ میں میڈیکل آکسیجن کی ممکنہ کمی کو پورا کرنے کے لیے ضلع کے گورنمنٹ میڈیکل کالج میں ہائی فلو آکسیجن پلانٹ نصب کیا گیا ہے. ضلع کے ڈپٹی کمشنر کے مطابق مزید 2 آکسیجن پلانٹس کے قیام پر کام جاری ہے جن کو اگلے ہفتے کارگر بنایا جائے گا. ضلع ترقیاتی کمشنر بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد نے آج ضلع کے کئی بازاروں کا دورہ کیا اور کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے وضع کردہ تازہ رہنما خطوط پر عمل آوری کا جائزہ لیا. انہوں نے خدمات فراہم کرنے والوں کو SOPs پر ان عمل آوری کو یقینی بنانے کی ہدایت دی. بعد میں ترقیاتی کمشنر نے ضلع ہسپتال بانڈی پورہ کا دورہ کر کے آکسیجن پلانٹ کے کام کاج کا جائزہ لیا. اسسٹنٹ رجسٹرار آف کمپنیز حامد بخاری نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران ادارے کے کام کاج کا جائزہ لیا. انہوں نے متعلقین سے اپیل کی کہ وہ کورونا کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ذاتی طور ادارے کے دفاتر پر نہ آئیں. ایک بیان کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ رجسٹر آف کمپنیز سے جڑے تمام معاملات کو الیکٹرانک موڈ پر منتقل کیا گیا ہے اور متعلقین اس سہولت سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. بڑگام پولیس نے آج ضلع کے کئی مذہبی لیڈروں اور امام صاحبان کے ساتھ مساجد میں کووڈ-19 کی روک تھام کے سلسلے میں کیے جا رہے اقدامات کے بارے میں بات چیت کی. SSP بڑگام طاہر سلیم اور ڈپٹی SP ہیڈ کوارٹرز کی قیادت میں منعقدہ اس میٹنگ کے دوران امام صاحبان نے بتایا کہ مساجد میں پہلے ہی عبادت گزاروں کی تعداد کو 50% تک کم کر دیا گیا ہے جبکہ کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے تمام SOPs پر عمل آوری کو یقینی بنایا جا رہا ہے. مرکزی سرکار نے ملک میں طبی آکسیجن کی قلت دور کرنے کی خاطر اپنی کوششیں تیز کر دی ہے. سرکار نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ہدایت دی ہے کہ رقیق آکسیجن کا استعمال صرف طبی مقاصد کے لیے کیا جائے. ملک میں طبی آکسیجن کی دستیابی بڑھانے کی خاطر 9 صنعتوں کو دی گئی چھوٹ کو بھی واپس لیا گیا ہے. ادھر وزیر اعظم نے سرکاری ہسپتالوں میں 551 آکسیجن پلانٹس لگائے جانے کا حکم دیا ہے. ان پلانٹس کو قائم کرنے کے لیے PM کیئرز فنڈ سے مالی امداد فراہم کی جائے گی. نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے جموں کشمیر میں کورونا کے بڑھتے معاملات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صورتحال کو قابو میں کرنے کے لیے تمام مشینری متحرک کریں. انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ کنٹینمنٹ زون قرار دیے گئے علاقوں میں کووڈ سے متاثر ہوئے افراد کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے. انہوں نے اس ضمن میں مناسب اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. انجمنی شہری شیعہ کے صدر آغا سعید حسن الموصفی الصفوی نے انتظامیہ سے بڑگام میں آکسیجن جنریشن پلانٹ قائم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں میڈیکل آکسیجن بنیادی ضرورت بن گئی ہے اور ایسے حالات میں بیشتر اضلاع میں آکسیجن پلانٹ قائم کرنے کے فیصلے میں بڑگام کو شامل نہ کرنا ناانصافی ہے. انہوں نے اس سلسلے میں اعلی حکام کی مداخلت طلب کی ہے. سرکار نے بین الاقوامی تجارت کے شعبے میں پیدا ہونے والے معاملات کی نگرانی اور انہیں تیزی کے ساتھ حل کرنے کی خاطر کووڈ-19 ہیلپ ڈیسک قائم کی ہے. کاروباری افراد درآمد اور برآمدات سے متعلق جانکاری حاصل کرنے اور بروقت سہولیات کی خاطر ہیلپ ڈیسک سے رجوع کر سکتے ہیں. قوم اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے اس فیصلے کی جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ کووڈ-19 معاملات میں اضافے کے تناظر میں ہیلپ ڈیسک کے ذریعے برآمدات اور درآمدات کی صورتحال کی نگرانی کی جائے گی. پولیس نے بارامولہ میں حزب المجاہدین تنظیم سے وابستہ 2 بالائی زمین ورکروں کو گرفتار کیا ہے. گرفتار کیے گئے ان 2 ملیٹنٹ اعانتکاروں کی شناخت لیاقت احمد کوکرو ساکن اوڑی اور اختر احمد میر ساکن بونیار کے طور ہوئی ہے. ان کے قبضے سے چینی ساخت کے 2 ہتھ گولے برآمد کیے گئے ہیں. پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کیا ہے.
डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने आज जिला इंतजामिया के आला अफसरों की एक मीटिंग तलब करके रवा माली साल के केपेक्स बजट के तहत जिला तरक्याती मंसूबे की तरतीब और अमलावरी का जायजा लिया। उन्होंने जिला की मजमूई तरक्की के लिए नतीजा ख़ैज़ मंसूबे तरतीब देने और केपेक्स बजट के तहत दस्तियाब रकूमत का बरवक्त इस्तेमाल करने की हिदायत दी। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सॉलिड वेस्ट यानी ठोस कूड़ा करकट को झील वलर में ठिकाने लगाने के खिलाफ म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा पर 64 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है। म्युनिसिपल काउंसिल, जो कि पहले म्युनिसिपल कमेटी के तौर पर काम करती थी, जालवन इलाके के पास झील वलर में सॉलिड वेस्ट को नजर करती आई है। इधर जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा ने बताया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सहूलत को तामीर किया जा रहा है। महकमा ज़राअत ने आज लाल मंडी में सब्जियों की पनीरी तकसीम करने की मुहिम के तहत बड़ी तादाद में किचन गार्डनिंग में दिलचस्पी रखने वालों को पनीरी फराहम की। महकमे की तरफ से किचन गार्डन्स में सब्जियों की केमिकल फ्री पैदावार के लिए लोगों में पनीरी तकसीम की जा रही है। फिशरीज महकमा शुपियन में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की मौसर अमलावरी के जरिए कई बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के वसाइल पैदा कर रहा है। जिले के कई नौजवानों ने इस स्कीम से इस्तेफादा करके फिश फार्म कायम किए हैं। मुस्तफीद हुए नौजवानों ने डीडी न्यूज श्रीनगर को बताया कि फिशरीज सेक्टर में कायम यूनिट करके अच्छी आमदन हासिल की जा सकती है। वहीदपुरा गांदरबल के बाशिंदों ने शिकायत की है कि इलाके में आबपाशी सहूलियात मादूम होने के नतीजे में ज़र्री सरगर्मियां काफी हद तक मुतासिर हुई हैं। उन्होंने कहा कि ज़र्री जमीन को पानी न मिलने की वजह से वो काश्तकारी करने से कासिर हैं। मकामी किसानों और साबिक एमएलए शेख इशफाक जब्बार ने इल्जाम आयद किया है कि इलाके में नाले से गैर कानूनी तौर बाजरी और रेत निकालने के नतीजे में यह हालात पैदा हो रहे हैं। उन्होंने गैर कानूनी काम करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने और आबपाशी सहूलियात की बहाली का मुतालबा किया है। गुलशनाबाद चारशरी में जमीन खिसकने से एक 2 मंजिला इमारत जिसमें 7 दुकानें भी कायम थी मुनहदिम हो गई है और दुकानों में मौजूद सारा सामान मिट्टी में दब गया है। मकामी लोगों ने दुकानदारों की बाज़ाबादकारी के लिए इंतजामिया से इकदाम करने की मांग की है। रहनावारी श्रीनगर के जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल में काम कर रहे हेल्थ वर्करों ने आज अपनी मांगों को लेकर प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा कि मौजूदा तशवीशनाक हालात में लगातार काम करने के बावजूद उनकी कई माह की तनख्वाहें वागुजार नहीं की गई है। एहतजाज कर रहे इन हेल्थ वर्करों ने वाजिब अदा तनख्वाहों की वागुजारी में आला हुकाम की मुदाखलत तलब की है। 4 माह तक बंद रहने के बाद श्रीनगर करगिल लेह शहरा को ट्रैफिक की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है और कल और आज तकरीबन 50 माल बरदार गाड़ियों को लेह रवाना होने की इजाजत दी गई। जिला इंतजामिया करगिल ने मीना मार्ग और दीगर कई मकामात पर खुसूसी टेस्टिंग प्वाइंट्स कायम किए हैं ताकि लद्दाख खिते में कोविड-19 के फैलाव को रोका जा सके। और अब मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान वादी कश्मीर में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 25.6 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्ज हरारत 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 36.2 डिग्री रहा, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 19.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म होता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें हमारे यूट्यूब चैनल पर भी दस्तियाब हैं। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।